अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल साय ऑफ रिलीफ। आज मैं अपने व्यूअर्स से बात करना चाहूँगी दुख की, गम की, तकलीफ की। वो दुख, वो गम, वो तकलीफ किसी भी किस्म का हो सकता है। अगर आपको किसी तरह की मोहब्बत में नाकामी हो गई है, या आपका अपना आपको छोड़ के चला गया है, उसकी डेथ हो गई है, या आपको किसी भी किस्म का माली नुकसान हुआ है, उस गम से, तकलीफ से निजात हासिल करके आप कैसे अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं, आज मैं अपने व्यूअर्स से उसके बारे में डिस्कस करूंगी। अक्सर ये देखा गया है कि जब भी हमें किसी किस्म की तकलीफ का सामना करना पड़ता है, हमारा कोई अपना हमें छोड़ के चला जाता है, या हमें किसी किस्म की इमोशनल पेन का सामना करना पड़ता है, तो हम उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, हम उसको डिस्कस नहीं करते, हम उसके बारे में बात नहीं करते, हम अपने माइंड को डाइवर्ट करते हैं, हम अपना ध्यान कहीं और लगाने की कोशिश करते हैं कि हमारा ध्यान कहीं और लगे, हम अपने आप को डाइवर्ट कहीं कर लें, कहीं डिस्ट्रैक्ट कर लें, तो हम उस गम से बाहर आ सकते हैं। आर्जी तौर पे तो हम उस तकलीफ से बाहर आ जाते हैं, लेकिन जो आपकी जज्बाती कैफियत है, आपके जो जज्बात हैं, वो अंदर ही अंदर एक तरह से घुटन का सबब बनते हैं, और आपके लिए अपनी एक नॉर्मल लाइफ को गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। अक्सर ये देखा गया है कि जब भी हम किसी मुश्किल हालात का हमें सामना करना पड़ता है, तो हमारी फैमिली, हमारे लव्ड वंस, या हमारे सराउंडिंग्स में हमारा जो सोशल सर्कल है, हमें अक्सर ये सुनने को मिलता है कि वो कहते हैं कुछ नहीं होता, हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, कुछ नहीं होता, तुम इस फेज से बाहर आ जाओगे या आ जाओगी, कुछ नहीं होता, ये थोड़े ही टाइम की बात है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हर इंसान जो होता है वो दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है। तकलीफ को बर्दाश्त करना, दुख को एक्सपीरियंस करना, लॉस में से गुजरना, मोहब्बत में नाकामी हो जाना, माली नुकसान हो जाना, हर इंसान उसको मुख्तलिफ तरीके से जो है वो एक्सपीरियंस करता है। उसका उस लॉस को, उस दुख को, उस तकलीफ को एक्सेप्ट करने का, तस्लीम करने का तरीका मुख्तलिफ होता है। इसको हम आम जुबान में इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी बोलते हैं। एक सपोर्ट देना, एक इमोशनल सपोर्ट देना एक बहुत अच्छी चीज होती है कि आप अपने प्यारों को जो कि तकलीफ से गुजर रहे हैं, आप उनको सुने, आप उनको समझें। या अक्सर ये भी देखा गया है कि जिस तरह हम किसी भी किस्म की तकलीफ से गुजरते हैं, कोई लॉस होता है, तो ये कहा जाता है कि नहीं नहीं, उसके बारे में आपने इस तकलीफ की बात नहीं करनी, नहीं नहीं, उसको उसका वो छोड़ के, अगर कोई मोहब्बत में नाकामी हुई है और वो बंदा उसको छोड़ के चला गया है, या इस तरह की कोई बात हुई है, तो उसके बारे में बात ना करें, उस इंसान को तकलीफ होगी। या उसका अपना उसको छोड़ के चला गया है, जैसे कि मैंने डेथ के हवाले से बात की कि कोई अपना अजीज आपको छोड़ के चला गया, इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसको कहा जाता है कि उसके बारे में बात ना की जाए, वो उस गम में से दोबारा गुजरेगा, उसको अजियत होगी, उस बंदे को याद करके उसको तकलीफ होगी। या आपको कोई माली नुकसान हो गया, तो ठीक है, उस बारे में ज्यादा से ज्यादा बात ना की जाए, आपको मूव ऑन करना चाहिए। तो मैं ये जरूर डिस्कस करना चाहूंगी कि जब तक आप अपने गम के बारे में बात नहीं करते, अपने जज्बात का आप खुल के इजहार नहीं करते, आप उसके बारे में सही से बताते नहीं हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, तो आप उस गम के प्रोसेस में से नहीं गुजरते। गम के प्रोसेस से गुजरने का मतलब है कि जब भी हमारे साथ कुछ भी गलत होता है, जब भी हमें लगता है कि हमें नाकामी हुई है, हमें लॉस हुआ है, हम किसी दुख से गुजर रहे हैं, या हमारी इमोशनल स्टेट जो है वो इस टाइम पे ठीक नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि हमें ये सबसे पहले तो ये लगता है कि ये जो गम का दुल्हनिया है, ये जो गम का वक्त है, ये इतना लंबा हो गया है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। हम मायूसी की तरफ जाते हैं, हमें अपनी जिंदगी अच्छी नहीं लगती, हमें अपना आप, अपना वजूद अच्छा नहीं लगता, हम अपने आप को वर्थलेस महसूस करते हैं, हमें लगता है हमारी जिंदगी का अब कोई मकसद ही नहीं रहा, क्योंकि गम का दौरानिया है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपनों से बात करनी चाहिए, और जो आपके अपने हैं उनको सुने। जब भी हमारे साथ ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है कि हमें मोहब्बत में नाकामी हुई, हमें लॉस हुआ, हमें नुकसान हुआ, या हमारा अपना हमें छोड़ के चला गया, हम उस चीज को तस्लीम ही नहीं कर पाते, हमारी एक्सेप्टेंस, हमारा तस्लीम करना थोड़ा मुश्किल से होता है कि नहीं, ये हमारे साथ नहीं होता। जब भी किसी के साथ भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है, वो सबसे पहले एक डिनाइल फेज में आता है। मैं अपने व्यूअर्स को बताती चलूं कि डिनाइल फेज क्या होता है। डिनाइल फेज होता है कि आप तस्लीम नहीं कर पा रहे कि ये आपके साथ हो गया, आपका माली नुकसान हो गया, आपका अपना इतनी जल्दी आपसे बिछड़ गया, या आपको किसी भी किस्म की मोहब्बत में नाकामी हो गई, तो हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम डिनाइल फेज में रहते हैं, हम उस चीज को कबूल नहीं कर पाते।
جب بھی ایسی سچویشن ہو کہ آپ کو لگے کہ آپ اپنے غم کو غلط کرنا چاہتے ہیں، آپ اس غم کے فیز سے، اس پروسیس سے گزریں تاکہ آپ اس کو مینج کر سکیں اور اپنی ڈیلی لائف میں واپس آ سکیں۔ اپنے لیے خود سے اسٹریٹجیز بنائیں کہ آپ کا یہ لاس ہوا ہے، اپنے آپ کو الف سے لے کے یہ تک بتائیں، اپنی سٹوری الف سے لے کے یہ تک بتائیں، A to Z تک اس چیز کو کھل کے ایکسپلین کریں، شیئر کریں، اظہار کریں اپنے جذبات کا کہ میرے ساتھ آج یہ ہوا۔ جب بھی وہ پوری بات کریں اور ختم کرتے ہوئے اس بات کو آپ کی اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے کہ ہاں آج میرے ساتھ یہ ہوا، ہاں آج مجھے محبت میں ناکامی ہوئی، ہاں آج وہ انسان مجھے چھوڑ کے چلا گیا، ہاں آج میرا اپنا مجھ سے بچھڑ گیا، یا ہاں آج مجھے مالی نقصان ہوا۔ جب آپ یہ اسٹیٹمنٹس اپنے آپ کو دیں گے تو آہستہ آہستہ آپ اس چیز کی قبولیت کی طرف آئیں گے کہ آپ نے اس چیز کو قبول کر لیا کہ آپ کا جو دکھ ہے، آپ کی تکلیف ہے، آپ کا نقصان ہے، وہ آپ کے ساتھ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ اپنے لیے خود سے اسٹریٹجیز بنائیں کہ اب آپ اس فیز سے نکلنے کے لیے، اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد آپ موو آن کیسے کر سکتے ہیں اور اپنی نارمل روٹین میں اپنے پیاروں کے ساتھ زندگی کیسے گزار سکتے ہیں۔ ایک نارمل انسان ہے، اس کو ایک ہیومن نیچر ہے کہ اس کو 40 to 45 ڈیز ریکوائرڈ ہوتے ہیں اس فیز سے باہر آنے کے لیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اور ایک ایسا انسان جس کے ساتھ آپ کمفرٹیبل ہیں اور آپ کا وہ کمفرٹ زون ہے وہ اویلیبل نہیں ہے آپ کو سننے کے لیے، تو آپ اپنے دکھ کو، تکلیف کو، نقصان کو لکھنا شروع کریں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ لکھ نہیں سکتے یا آپ لکھنے میں کمفرٹیبل نہیں ہیں، تو آپ جو ہیں اپنے آپ سے بات کریں، اپنے آپ کو اسٹیٹمنٹس دیں کہ آج آپ کے ساتھ یہ سب ہو گیا اور اب آپ نے اس طرح سے موو آن کرنا ہے۔ اپنی ذہنی صحت کو اسی طرح سے پرائیورٹائز کریں جس طرح سے آپ اپنی جسمانی صحت کو پرائیورٹی دیتے ہیں، کیونکہ ہم سب ایک اچھی زندگی ڈیزرو کرتے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ اگر یہ سب کرنے کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ 40 to 45 ڈیز میں آپ اس غم سے، اس تکلیف سے باہر نہیں آ پا رہے، یا آپ ابھی تک ڈینائل فیز میں ہیں، آپ قبولیت کی طرف نہیں آ رہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ کو ایک پروفیشنل ہیلپ لے لینی چاہیے تاکہ جو آپ کی تکلیف، دکھ اور آپ کی پریشانی ہے یا آپ کا نقصان ہے وہ آگے جا کے آپ کے لیے کسی بھی قسم کے ذہنی مرض کا سبب نہ بنے۔ جیسے ہم اپنی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے غموں کو بھی اس طرح سے سیلیبریٹ کریں۔ خوشیوں کے جب بھی ہمارے کو ایونٹ ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنی خوشی کو اس طرح سے سیلیبریٹ کریں گے یا اس طرح سے ہم اس کو منائیں گے، تو اسی طرح ہمیں اپنے غموں کو بھی منانا چاہیے، ہمیں اپنے غموں کو بھی سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ غموں کو سیلیبریٹ کرنے کا یا منانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس فیز میں سے گزریں، ہم اپنے دکھ کو، تکلیف کو، اپنی ایک جذباتی کیفیت کو دبانے کی بجائے، اس سے آنکھیں چرانے کی بجائے اس کا سامنا کریں، اس کے بارے میں بات کریں اور اس میں سے باہر نکل کے ہم اپنی ایک خوشگوار زندگی گزار سکیں۔ امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو مدد حاصل ہوئی ہوگی۔ اگر آپ اس کے علاوہ کوئی بھی بات کرنا چاہتے ہوں، اپنا مسئلہ شیئر کرنا چاہتے ہوں یا اس ویڈیو کے متعلق کوئی بھی کامنٹس یا ریویوز دینا چاہتے ہوں تو لازمی اپنے ریویوز کو، اپنے کامنٹس کو شیئر کیجئے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔